समस्त को वंदे मातरम। आज ऑनलाइन पाठ्यक्रम रे आज प्रश्नोत्तर कार्यक्रम होती। प्रश्नोत्तर कार्यक्रम रे ब्रज भाई प्रश्नर उत्तर देवे। आम भर जहाँ भी किसी बुझार अच्छी भाई सहित कथा हवा। आम कहवा समय ही अनम्यूट करदा, बाकी शुणा समय तक म्यूट कर रखा। बर्तमान ब्रज भाई को अनुरोध करूँ से कार्यक्रम आरंभ करूँ। ब्रज भाई समस्त को आउे स्वागत। वंदे मातरम। आज आम पाखे किसी प्रश्न आसी, प्रश्नटा महाशून्य दृष्टिकोण आलोचना करवा। प्रथम प्रश्नटी थिला जी प्रश्न अच्छी पूरा आलोचना करी जदि समय हुए लास्ट को किसी आम कथा। प्रथम प्रश्न हूँ बेले बेले एमती आम चारि पाखे एमती लोक था जो मैंने आमर क्षति चाहती, किंतु आमे जानी शुणी भी से दूरे पारुना किसी कर्तव्य दृष्टि कि संपर्क दृष्टि, किंतु से भावी न था आम क्षति कर चलती। से सिचुएशन रे आमे कौन करवा, आम सेफ्टी भाविबा कि निज कर्तव्य कर चलवा और निज क्षति सहवा। आउ थे पढ़ी दूसरी बेले बेले एमती आम चारि पाखे एमती लोक था जो मैंने आम क्षति चाहती, किंतु आम जानी शुणी भी से दूरे रही पारुना किसी कर्तव्य दृष्टि कि संपर्क दृष्टि, किंतु से भावी न था आम क्षति कर चलती। से सिचुएशन रे आम कौन करवा, आम सेफ्टी भाइबा कि निज कर्तव्य कर चलवा और आम निजे क्षति सहवा। भाई भणी मैंने दुईटा दिगरु एटा गोटे प्रश्न माँ को जस्ट एमती नुह टे प्रश्न कराई। माँ दुईटा दिगरु उत्तर देते। गोटे गोटे दिग हूँ आम जो भावुचु आम जो परिवेश अच्छु, प्रत्येक व्यक्ति भावुंट चारि पाखे बहुत समस्या अच्छी, बहुत कष्ट, बहुत असुविधा अच्छी। बहुत लोग क्षति चाहते जहाँ कहते बहुत असुविधा से एवं यहाँ प्रत्येक व्यक्तिर निज जीवन भितर कष्ट को बहुगुणी भलिया लगे, अन्य सुविधा थिला भलिया लगे। कारण जो परिस्थिति जो चेतना भितर आम अच्छु बोली माँ कहते, यही चेतना भितर सब हूँ पूरा क्रुशियल सिचुएशन, बहुत कष्टकर। जी कष्ट से संभावना बोली अवश्य माँ लिखिं, किंतु आम सामाजिक जीवन भितर बहुत कष्ट से आम समस्त जानीचु, अनुभव करुचु। माँ को धरीचु बोली किसी किसी भरसा कर बाट चलीचु, ना पारस्परिकता से सामाजिकता से जीवन भीतर समस्या गुड़ाक आम समस्ते अनुभव करचु जे केते कष्टकर सिचुएशन भीतर जाऊँ। कारण माँ लिखिं जेहेतु पृथ्वी गोटे विराट परिवर्तन क्षण छिड़ा होती, माँ कहले प्रोब्लेम गुड़ाक बहुगुणित होती। तार मुख्य कारण हूँ गोटे इवोल्यूशनरी क्राइसिस देगी जाऊँगी। जहाँ तो व्यक्तिगत समस्या अच्छी, सामाजिक समस्या अच्छी, पारिवारिक समस्या अच्छी, आम निजर प्रत्येक व्यक्तिर किसी किसी समस्या भी अच्छी। ता सहित जो पृथ्वी जो विवर्तन हबार आरंभ कर, जो नूतन चेतना को जीव लंफ प्रदान कर परिवर्तन हम, से जो विवर्तनगत समस्या भी जेहेतु आसिक छिड़ा है आम पाखे, एवं जेहेतु आम समस्ते ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द क्रिएशन, आम ये सृष्टि जेहेतु गोटे अंश अच्छी, आम से सृष्टिर समस्या को आम भोग करने को पड़ू। तेणु आम सामने असुविधा बहुगुणित लगुच। एवं ये जो प्रश्न कर व्यक्तिगत जीवन भितर माँ स्पष्ट लिखिं जे सुरक्षित केमती रही गोटे व्यक्ति किसी हैरान करुच्ची, आपड़ जदि परिवेश छाड़ बहुत समय कह आप से जगह छाड़ दिखाँ, जगह छाड़देले नुआ जगह जो जी से जगार समस्या ना बोली कही जमी माँ को जड़े थे प्रश्न कले, माँ मोर व्यक्तिगत जीवन बहुत कष्टकर, बहुत असुविधा, एमती असुविधा मुझे टलरेट करें, मुझे संसार छाड़ देकी हिमालय को पलैबी, ये मुझे चली पारि। माँ कहले तोते किए कहला हिमालयटा संसार बाहर बोलिकी, कारण मो भितर जो अवस्था थाए से अवस्थाटा भोगटा मत जो प्रकार परिस्थिति गले भोग करने पड़े। समस्या गुड़िक मो भीतर चेतनार रिफ्लेक्शन गुड़िक जदि मो भीतर चेतना को समाधान कर दिया से बाहर कौन समस्या समस्या रही। आम से कथा को बुझा आम समाधान दिग हूँ मत मो भितर ही स्ट्रंग होगा पड़ो, मो भितर सचेतन होगा पड़ो। मो भितर जब आप साधना दृष्टिकोण देखिए माँ को सुरक्षा बल भितर रहा पड़ो। जमी आम तृतीय अध्याय पढ़ू काली तृतीय पढ़ी कहते जब ये लिखाई यही कृपार अल्प टिके भी तुमको सकल बाधा विपत्ति संकट पार करदेव
पुणी तले लिखाई जे दृश्य जगत हो अदृश्य जगत समूह हो कौन शत्रु शक्ति ताहा जब शक्तिशाली होना कहीं मत स्पर्श कर दिगरे देखिले जो प्रश्नटा उठे व्यक्तिगत जीवन से जो पारिवारिक जीवन कथा कहते आमको से एभॉइड करवार नहीं सहित चलवा नहीं आमको आम सुरक्षा स्थूल सुरक्षा सहित आध्यात्मिक सुरक्षा भी सूक्ष्म सुरक्षा ए दुईटा सुरक्षा मत निज भर तैयारी करा पड़ो बाहर सुरक्षाटा माँ लिखी सचेतनता आसो ज्ञान आसो आप प्रत्येक व्यक्ति को भल को बुझे व्यक्ति को प्रॉपर्ली डील करेंगे माँ बारंबार लिखिं बाह्य सुरक्षाटा आसे भय लोप हेले बाहर जो असुविधा आसे से भय आसे आसक्ति आसे बहुत समय जब आप भय करेंगे केमती भय करेंगे ना लिखिं 3 प्रकार भय को व्यक्त हुआ 3 प्रकार बाट मार्ग चले प्रथम बाट हूँ एकदम फिजिकल बाट हूँ जहाँ हम तो हम जब घटना घटवार अच्छे मोर कौन असुविधा अच्छी घटे घटी किसी असुविधा नहीं एमती गोटे बोल्डली गोटे डैम केयर जो कहते आम निज डैम रही जहाँ हम किसी चिंता नहीं देखा यहाँ ना कहते फिजिकल प्रोसेस टू एस्टाब्लिश द साहस एस्टाब्लिश कर गोटे भाइटाल प्रोसेस अच्छी भाइटाल प्रोसेस होती मो माँ अच्छा मो सांगे अच्छा मो माँ को बहुत भल पाए माँ मत बहुत भल पाती माँ मत निहाती सुरक्षा देवे मुझे जानी माँ मत सुरक्षा दे माँ को सुरक्षा बल भितर मुझे यहाँ हूँ भाइटाल लेवल मेंटल लेवल गोटे साहस कथा माँ लिखिले आपन जानते जी समस्या आसी समस्या गुड़िक मोर अंतर चेतनार बाह्य परिवेश भितर आसी तेणु मुझे सचेतन होगी भितर भगवान को स्मरण करी मुझे भितर साहस तैयारी करी ताहले मो भितर भय दूर हो फिजिकाल हो भाइटाल हो मेंटाल हो एवं सर्वोत्तम भाव में साइकिक लेवल जो कथा कहूँ से हूँ माँ को प्रति मुहूर्त कर व्यक्ति जब अनुभव कर अंतर में सुरक्षा पाइब मुझे कथा कहूँ दैट इज ए फाइनल सल्यूशन किंतु मुझे प्रैक्टिस करी मेंटल फिजिकल भाइटाल मेंटल लेवल जो फियर को अतिक्रम कर साहस जो धारा यदि मुझे तैयारी कर दे पारि ताहले मो निज भितर गोटे आत्मविश्वास तैयारी हम भाई भाई मैंने विश्वास करूँ गोटे व्यक्ति जब निजे भयालु हम से स्वर्ग छिड़ा भी भय कर एवं जो परिस्थिति कथा से वर्णना करते व्यक्तिगत जीवन भले लगे से परिस्थिति भितर भी जब साहस छिड़ा हम दम्भर छिड़ा हम आत्मविश्वास भी छिड़ा हम ताले किसी असुविधा हेनी द्वितीय दिग जो कहले जे कर्तव्य दृष्टि हो कि संपर्क दृष्टि हम एभॉइड करूँ एभॉइड करवा दरकार नहीं आप निजे दम्भर रे सिचुएसन रे गोटे कथा मन रखिए निज कर्म को निजे खुशी करेंगे भय को प्रश्रय देवे नहीं संदेह को प्रश्रय देवे नहीं माँ को बारंबार प्रार्थना करते दरकार पड़े जदि माँ को बारंबार प्रार्थना करेंगे दरकार पड़े माँ भितर हमको प्रेरणा देवे सहित मिसी कम करा पड़ो ना नुआ किसी करा पड़ो कौन करने को हम कौ उपाय करने को हम तार अभ्रांत निंदित मिले अर्थ कह नहीं सब प्रकार सफरिंग भितर मनकर यहाँ परिवार न गोटे अनुष्ठान हो गोटे ऑफिस कोटे होती जगह टॉलरेट कर होनी दरकार पड़े भगवान प्रेरणा आप स्थान परिवर्तन करें काम परिवर्तन करें दायित्व परिवर्तन करें कौन गोटे गोटे आसो किंतु जानी रखा कथा भाई भाई मैंने भगवान को जो साहाଯ୍य आसे सी गोटे चमत्कार कथा लिखी भगवान को आम डाकिले गोटे कथा मन रखी थे सब बेले भगवान गोटे असुविधा अच्छी से असुविधा होती लेट रेस्पॉन्ड करते सहज रेस्पॉन्ड करते लेट रेस्पॉन्ड करते पर वर्णना करनी नॉट लेट एट दैट मोमेंट नॉट बिफोर नॉट आफ्टर आम कहूँ एकदम 11th ईयर भगवान शुणुचे एकदम जो आप अनुभव करें सब किसी भूसुड़ी गला भाई लगे सब किसी नष्ट होगा लगे किसी लगे से समय भगवान अदृश्य हस्त प्रवेश करके व्यक्ति की सुरक्षा दिए एवं मनुष्यर टे असुविधा रहे माँ लिखिले जे टिके भगवान लेट कर आगे न आसिले व्यक्ति व्यस्त हुए भगवान भरोसा कमी जाए एवं से अभिमान कर आरंभ करे एवं अभिमान चरित्र दुईटा कथा असंतोष एवं अभिमान चरित्र जब व्यक्ति थी तेज भगवान को कृपा साहाଯ୍य कले भी से अनुभव करें अनुरोध करी सिचुएसन अच्छा से टिके भरोसा रखिए एवं सिचुएसन को प्रॉपर्ली स्टडी करेंगे निजे टिके आत्मविश्वासी रहिए माँ को बारंबार डाकुथे से जगार से समस्या भितर बाहरी आसबार सूत्र
ସେଇଠି ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ମା ଆମକୁ ଠିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ଜଣେଇଦେବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ମାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, still ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିପାରୁନି କି ତାଠୁ ଦୂରେଇ ପାରୁନି। ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ରହିପାରୁନି କି ସହିପାରୁନି, କ'ଣ କରିବି? ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଜଣକର ଏବଂ ସିଚୁଏସନ ବି ପାଖାପାଖି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେ ଭଉଣୀକି ଯେ ଗୋଟେ କଥା ଭଲକି ବୁଝିବା, ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ଏ ଦୁଇଟା ପାଇଁ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଦାୟୀ କେବେ ନଥାନ୍ତି। ଯଦି ବ୍ୟବହାରିକ ଦିଗରୁ ବାହାର ଦିଗରେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯେ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ XYZ ABC ଯାହା ଯାହା ଆମେ କହୁ, କାରଣ ଆମେ ବହୁତ କ୍ଲୋଜଲି ଯେହେତୁ ଆପଣ ନିଜ ମାଙ୍କୁ ଭଲସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନିଜର ଇମୋସନାଲ ଟିକେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି ଏବଂ ଅତି ଆପଣାର ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ବୁଝିବା ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଯଦି XYZ ଆଉ ଜଣେ କିଏ ହୁଅନ୍ତା କି ଟିକେ ଦୂର ସମ୍ପର୍କ ହୁଅନ୍ତା, ଆପଣ ସହଜରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ, ଏତେ ଅସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତାନି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଇମୋସନାଲି ବହୁତ ଆଟାଚ, ଏ କଥା ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମେ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ମା କହିଛନ୍ତି, ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସଂସାରର ବାହାରେ କେହି ନଥାନ୍ତି। এটা হচ্ছে তা নিজ আত্মা স্বীকৃত କରିଥାଏ, ଆତ୍ମା ନିର୍ବାଚିତ କରିଥାଏ, ଆତ୍ମା ଜାଣିଥାଏ। ଏବଂ ବହୁତ ଲୋକ ମାଙ୍କ କାମ ତ କରୁଥିଲେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଅସମୟରେ ଚାଲିଗଲେ କେମିତି? ପ୍ରକୃତିରେ ଆମ ସାମାଜିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ମାନବୀୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଅସମୟ ଅଛି। ଆତ୍ମାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମୟ ଅସମୟ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେତିକି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସାର ଲୀଳା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଲାଗେ ସେତିକି ପ୍ରପର ୱେରେ ଗଲେନି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଇକି ଗଲେ। ଯଦି ସେ ଆତ୍ମା ନିଜେ ସ୍ୱୀକାର କରିକି ଆସିଥିଲା, ଗୋଟେ ସଫରିଂ ବାଟ ଦେଇକି ସେ ନିଜେ ରିଲିଜ ହେବ ଏବଂ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, ଏଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଟିକେ ଅବଶ୍ୟ ନିହାତି କଷ୍ଟ ଲାଗିବ। କାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ଲାଇଫଟାକୁ ବର୍ଥକୁ ଯେତେ ସହଜରେ ସେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିଯାଉଛି, ଡେଥକୁ ସେତେ ସହଜରେ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରିପାରୁନି। କାରଣ ପାଇଁ ଆବସେନ୍ସରେ ଆମକୁ ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ଆମକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, ଆମର ହ୍ୟୁମାନ ଲାଇଫ, ଆମର ପରିବାରକୁ ଦେଖିବାର ଟିକେ ନିହାତି କଷ୍ଟ ହୁଏ। ଏଭବ ଅଲ୍ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡାକ ଆମ ହାତ ଭିତରେ ନାହିଁ, ଆମ ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ନାହିଁ, ସେ କଥା ଗୁଡାକ ଉପରେ ଆମେ ନିଜେ ଟିକେ ଭରସା ରଖିବା। ଏବଂ ଯେତେ ଦିନ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ ରହିଲେ, ବିକଜ ମୁଁ ବି ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ଟୁ ହାର୍, ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ କ୍ଲୋଜ ବି ଥିଲି, କାମ କରିଛି ସାଙ୍ଗରେ, ମୁଁ ଜାଣିଛି ପର୍ସନାଲି କିଛି କିଛି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଛି ବି ଏବଂ ଭେରି ପ୍ରପର ପର୍ସନ ଜଣେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଆମେ ଟିକେ ସେଠିକି ଯିବାନି। ଏବଂ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସିଛି, ଯଦିଓ ବାହାରକୁ ଜଣା ପଡୁଥାଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ଦାୟୀ, ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସେମିତି ସେ ଦିଗରୁ ଯଦି ବାଟ ଚାଲିଲେ ବାଟ ଚାଲି ହେବନି, ଜଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଇରିଟେସନ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ ଡେଭଲପ କରିବ। ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ପିସ୍ ଅଛି, ଶାନ୍ତି ଅଛି, ସମତା ଅଛି, ସେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବାର ବହୁତ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଅଛି ଏ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିରେ। ଆମକୁ ଆଉ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ, ଆମକୁ ଭରସା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସଂସାରରେ ଲୀଳା କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ଚେତନାକୁ ସେ ଆରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଥରେ କୋଉଠି ନବଜନ୍ମ ନେଇକି ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏ ଯୋଉ କିଏ ଦାୟୀ କି କଣ କ୍ଷମା ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ୟାଠୁ ମୋତେ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ସର୍ବୋତ୍ତମ କୃତଜ୍ଞତା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯେମିତି ମା କହିଲେ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପ୍ରତି ସର୍ବୋତ୍ତମ କୃତଜ୍ଞତା ହେଉଛି ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସମ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ସଂସାରକୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆମେ ସାମିଲ ହେବା, ସହଯୋଗୀ ହେବା। ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଆମର ସେଇ ମହାନ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କୃତଜ୍ଞତା ହେବ। ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ନୂଆ ଆଶ୍ରମଟି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କାମ କରିବା। ଏବଂ ଦୁଇଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସୁରକ୍ଷାର ଗୋଟେ ଭୟ ଅଛି, ଯୋଉ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତର ସୁରକ୍ଷା ହଉ କି ଅସୁବିଧାର ଚିନ୍ତା ହଉ, ସବୁ ଚିନ୍ତାର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ମାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଅଛି। ମା ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଏବଂ ଗୋଟେ ସହଜ କଥା ମା ଲେଖିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଆସେ, ଆମେ କହିବା ଯେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ମାଙ୍କ ବ୍ଲେସିଂ ଆଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେହ ଭଲ ହେଲାନି, ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ତମକୁ ବ୍ଲେସିଂ ଦଉଛି, ଆଇ ଏମ୍ ବ୍ଲେସ୍ଡ ଇନ୍ ୟୁର ସୋଲ୍। ତମ ଅନ୍ତରାତ୍ମା ଯଥାର୍ଥ ଅନୁଭବ ପାଇଁ ଯାହା ଦରକାର ତା ପାଇଁ ବ୍ଲେସିଂ ଆସେ। କେବଳ ଆମ ମାନବୀୟ ଜୀବନ ହିସାବରେ ଆମେ ବାହ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାକୁ ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ମାଙ୍କ କୃପା ବୋଲି ବୁଝିବା ଏବଂ ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସୀ ରହିବା, ଭିତରେ ସମର୍ଥ ରହିବା ଏବଂ ଗୋଟେ ସମର୍ଥ ଭାବ ଭିତରେ ହିଁ ଯଥାର୍ଥ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଯୋଉ ସାହସ ତିଆରି ହେବ ଏବଂ
ଠିକ କାମ କରିପାରିବା। ଭିତରେ ଯେତିକି ଡିପ୍ରେସନ ରହିବ, ଇରିଟେସନ ରହିବ, ଭିତରେ ଗ୍ଲାନି ରହିବ, ଯେ କଥା ଦେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ ରହିପାରୁନି କି ସହିପାରୁନି, ଯଦି ଏମିତି ଗୋଟେ ଇନବାଲାନ୍ସ ରହିଲେ ପ୍ରପର ଡିସିଜନ ନେଇପାରିବେନି, ନିଜେ ଅସ୍ଥିର ହେବେ, ନିଜ ଲାଇଫକୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା କଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଟ୍ରୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ମା ଲେଖିଲେ ଟ୍ରୁ କନସିୟସନେସରେ ଟ୍ରୁ ଆକ୍ସନ ଏବଂ ଟ୍ରୁ ଡିସିଜନ ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହୁଏ। ଏବଂ ତା ଉପରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ ଯୋଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏଇ ଦିଗରେ ଆମକୁ ଟିକେ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଫ୍ରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆସ୍ପୃହା ଥିଲା ସେ ଆସ୍ପୃହାକୁ ଆମକୁ ଫଳବତୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନମ୍ବର 3ରେ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଧେ ପାଇକମାଲ ଜନତା କରିଛନ୍ତି ମା ସତ୍ୟ କଥନକୁ ବିଶେଷ ରୂପେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ କୌଣସି ଏକ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମିଥ୍ୟା କହିବାକୁ ହୁଏ। ମିଥ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ତାହା ସମାଧାନ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ। ସତ୍ୟ କହିବା ଦ୍ୱାରା ସେଥିରେ ଅନେକ ଅସୁବିଧା ଥାଏ। ତେବେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମର କ'ଣ କରିବା ହେବ? ଏଇଟାକୁ ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଖାଲି ସତ୍ୟ ମିଥ୍ୟା କଥା ନୁହଁ, ଚେତନାଟା ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀରେ, ଚେତନା ଗୋଟେ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଆମେ ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନର ବିହା ଜଗତ ବୋଲି ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ଜଗତରେ ଆମକୁ ସତ୍ୟ ଗୁଡାକ ମିଥ୍ୟା ପରି ଲାଗୁଛି, ମିଥ୍ୟା ଗୁଡାକ ସତ୍ୟ ପରି ଲାଗୁଛି, ଧର୍ମ ଗୁଡାକ ଅଧର୍ମ ପରି ଲାଗୁଛି, ଅଧର୍ମ ଗୁଡାକ ଧର୍ମ ପରି ଲାଗୁଛି, ଭଲ କଥା ଗୁଡାକ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ଖରାପ କଥା ଗୁଡାକ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଏକଦମ ଅପୋଜିଟ କନସିୟସନେସରେ ହେଇଯାଇଛୁ, ଏକଦମ ଓଲଟା ହେଇଯାଇଛୁ। ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ହେଇଗଲେ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ନିଜ ମୂଳ ସ୍ୱରୂପକୁ ଭଗବାନ ଆଡ଼କୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଚେତନା ଖୋଜୁଛୁ। ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯୋଉ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିକି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚେତନା ଭିତରକୁ ଯିବାଟା ନିହାତି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଏବଂ ଯୋଉ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ଚେତନାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ସଂସାରକୁ, ସମଗ୍ର ମଣିଷ ଜାତିକୁ, ସମଗ୍ର ମାନବୀୟ ଚେତନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଛି, ପରିଚାଳନା କରିଛି। ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟିକେ ଭଲ ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଟିକେ ନୂଆ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ଟିକେ ସେଇ ତାର କବ୍ଜା ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସି ଚେଷ୍ଟା କରେ, ସେ ଆକ୍ରମଣ କରେବି। ଏବଂ ଏଇଠି ମା ବଢିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସତ କହିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରିଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଛ କହିବାର ଗୁଡ଼ାଏ ଅବସର ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ସକାଳେ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ମୁଁ ଆଜି ରାଗିବି ନାହିଁ, ରାଗିବାର ବହୁତ ପ୍ରକାର ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ। ଆଜି ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ମିଛ କହିବି ନାହିଁ, ମିଛ ନ କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସିଚୁଏସନ କ୍ରିଏଟ ହେଇଯିବ। ଏମିତି ଆମକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ପରୀକ୍ଷା ଭିତରେ ଦେଇକି ପରୀକ୍ଷା ଆମ ସଂକଳ୍ପକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି କାମ କରିଥାଏ। ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ବି ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ପରୀକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି। ଦିବ୍ୟ ଜୀବନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସେ ଲିଖିଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କରେ ତାହେଲେ ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତାକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରେ ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଆମର ଗୋଟେ ଧାରଣା ଅଛି, ଯଦି ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ଆମକୁ ବିରୋଧ କରିଥିବ ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମାନେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର, ମିନିମମ୍ କମନ ସେନ୍ସଟା। ଯଦି ଆମେ କୌରବ ଆମ ଶତ୍ରୁ ହେଲୁ ତାହେଲେ ତ ଆମ ପାଣ୍ଡବର ମିତ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ସେ ଶତ୍ରୁର ଶତ୍ରୁ ଯେମିତି ମିତ୍ର ହେବା ଦରକାର ଆମେ କହୁଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମେ ତା ମିଥ୍ୟା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରେ, ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତନ୍ନ ତନ୍ନ କରି ପରୀକ୍ଷା କରେ। ତେଣୁ ଥରେ ଯଦି ସେ କବ୍ଜା ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ସତ୍ୟ କାହିଁବ କାହିଁ ମା କହୁଛନ୍ତି, ସତ୍ୟର ଚେତନାକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଯେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛି ସେ ମିଥ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚଳିବ କେମିତି? ତିନି ପ୍ରକାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇଛି ବହୁତ ଜାଗାରେ। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯଦି ଜୀବନଟା ଚାଲି ଯାଉଛି, ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମିଛ କହିଲେ ବି ଚଳିବ। କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଯଦି ସତ କହି ହଉନି ସେଠି ନୀରବ ରହିଯିବ। ମା କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ପରିସ୍ଥିତି ଯାହା ହଉନା କାହିଁକି ସତ୍ୟକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ଚେତନା ଯୋଉ ଅଛି, ସଚିଦାନନ୍ଦ ଚେତନା, ସତ୍ୟ ଚେତନା, ସତ୍ୟକୁ ଆଧାରିତ। ତଥାପି ଆମ ଭିତରେ କନଫ୍ୟୁଜ ଅଛି, କୋଉଟା ସତ୍ୟ କୋଉଟା ସତ, ସତ କହିବାଟା କେବଳ ସତ୍ୟ କି? ଏସବୁ ଘଟଣା ପଛରେ ବି ଯଦି ମା ସଜେଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯଦି ତମେ ପାରୁଛ ପୁରା ସତ୍ୟ କହ, ଯଦି ତମ ଭିତରେ ସାହସ ନାହିଁ ସତ ନ କହିକି ନୀରବ ରହ, ତଥାପି ତମେ ଯଦି କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିକି ମିଛ କହୁଛ, ମିଛ କହିଲା ପରେ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଅ, ମା ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି, ମିଛ କହୁଛି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଛ ନ କହିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କର। କିନ୍ତୁ ମିଛ କହିଲେ ଚଳିବ ବୋଲିକି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ରଖ ନାହିଁ, ମିଛ କହିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି କହି ହଉନାହିଁ ସେଇଠୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
ସେଇଠୁ ମାଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ସ୍ଥାନ କାଳ ପାତ୍ର ଦେଖିକି ମିଛ କହିଲେ ବି ଚଳିବ ଏବଂ ସେଇଠି ସୁବିଧା ଅଛି ଏବଂ ସତ କହିଲେ ଅସୁବିଧା ବେଶୀ। ଯେମିତି ମୁଁ ବହୁତ ସମୟରେ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବାଇ ହ୍ୟୁମର କହେ, ଏଇଟା ବୋଧେ ପାଇକମାଲରୁ କିଏ କହିଛନ୍ତି, ପାଇକମାଲରୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି। ପାଇକମାଲ ଛକରେ ଆପଣ ଛିଡା ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ନୂଆପଡା ଯିବାର ଅଛି। ନୂଆପଡା ଲାଇନର ସବୁ ବସ୍ଟା ହଉଛି ଭିଡ଼, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି, ସିଟ୍ ମିଳୁନି। କିନ୍ତୁ ସୋହେଲା ଆଡର ସବୁ ବସ୍ ଫାଙ୍କା, ଆପଣ କୋଉ ବସରେ ଚଢିବେ? ଆପଣ କଣ ନୂଆପଡା ଯିବା ଲୋକ ଫାଙ୍କା ଅଛି ବୋଲିକି ସୋହେଲା ପଳେଇବେ କି? ଯଦି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ସ୍ଥିର, ଲକ୍ଷ୍ୟଟା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ମାଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବା ହିଁ ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ନୂଆପଡା ହିଁ ଯିବାର ଅଛି, ନୂଆପଡା ବସ୍ ଯେତେ ଭିଡ଼ ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଚଢିବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେ କଷ୍ଟ ହେଲେ ବି ଯିବାକୁ ପଡିବ, ଯେତେ ଅସୁବିଧା ହେଲେ ବି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତାହା ବୋଲିକି ଆପଣ ଯଦି ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଥିବେ ତାହେଲେ ନୂଆପଡା ବସ୍ରେ ନ ଚଢିକି ସୋହେଲା ବସ୍ରେ ଚଢିକି ଯାଇକି ବୁଲିକି ପଳେଇ ଆସିଲେ ହବ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଯଦି ଅଛି, ସ୍ଥିର ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଛି, ଭିତରେ ସାହସ ଅଛି, ସଂକଳ୍ପ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଥରେ ଯେ ସଂକଳ୍ପ କରି ମଣିଷ ବାହାରିବ, ଯେତେ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା ବୋଲିକି ସେଇ ସମୟରେ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଆସେ। ଏବଂ ମା ବୋଲି ଲେଖିଲେ, ଦେଖ ଯୋଉମାନେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଛ, ମୁଁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ସୁବିଧାମୟ ନଟ୍ ଫର୍ ଏ ଇଜି ଆଣ୍ଡ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଇଫ୍, ମା କହିଲେ ଇଜି ଆଣ୍ଡ କମ୍ଫର୍ଟେବୁଲ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଡାକୁନି, ମୁଁ ମହାନ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଡାକୁଛି, ମହାନ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛିଡ଼ା ବି ଡାକୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ହେବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଦ୍ଧା ସାହସ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଦ୍ଧା ଭିତରେ ଭୟ ରହିବନି, ଯୋଦ୍ଧା ଭିତରେ ଅବସାଦ ରହିବନି, ଯୋଦ୍ଧା ଭିତରେ ତାମସିକତା ରହିବନି, ଯୋଦ୍ଧା ଭିତରେ ଆଳସ୍ୟ ରହିବନି। ଆମେ ଜାଣୁ ଯୋଦ୍ଧାର ଭାବ କଣ, ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧୁ ଭାବ ନେଇକି ଆମକୁ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଯୋଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜଗତରେ ଯୋଉ ଅଦ୍ଭୁତ ଶକ୍ତି ଗୁଡାକର ଯୋଉ ଆମର ନାଟ ଚାଲିଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଏ ମିଥ୍ୟାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଏଠି ଚଳିବ ନାହିଁ, ମିଥ୍ୟା ନହେଲେ ମୁଁ ଚଳିପାରିବି, ମିଥ୍ୟା ମୋର ଦରକାର ନାହିଁ। ଏମିତି ମୁଁ ନିଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ମୁଁ ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହୁଥିଲି, ଯଦି ମାଙ୍କର କୃପା ଥାଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଯଦି ସେମିତି ସିନସିୟର ଥିବି, ନିଷ୍ଠାପର ଥିବି, ତାହେଲେ ଏକଦମ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଘଟୁଥିଲେ ବି ମା ଆମକୁ ଠିକ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଆମକୁ ତାଙ୍କ କୋଳରେ କୋଳେଇ ନେବେ। ପ୍ରଶ୍ନ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଖେଳଣାଟିଏ ଦେଇ 2 ଦିନ ପରେ ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ଖେଳଣାଟିଏ ଦେଲେ 2 ଦିନ ପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ନୂଆ ଖେଳଣା ଦରକାର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମାଟି ବାଲି ପାଣି ଯେତେ ଖେଳୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଖେଳିବେ। ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି କାହିଁକି? ପାଣି ପ୍ରତି ବେଶୀ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଏଇଟା ବହୁତ ସହଜରେ, ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଅବଶ୍ୟ ମେସେଜ ମାଙ୍କ କୋଉଠି ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ରାଣାଡେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଏଜୁକେସନ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଠି ସ୍ପଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯୋଉ ଉପରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଦି ରାଇଟ୍, ଏଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ, ସେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଖେଳଣା ଗୁଡାକ ବାହାରୁ ଯାହା ଆସିବ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯୋଉ ଗଢା ହୁଏ ଶରୀରଟା, ସେଟା ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି ହୁଏ। ଯଦି ମଣିଷର ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେ ମଣିଷ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହବ ନା ହବନି? ସେ ଯେହେତୁ ତାର ଜୀବନଟା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପଞ୍ଚମହାଭୂତ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ବିଶ୍ୱ ମନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଶରୀର ଯଦିଓ ପଞ୍ଚମହାଭୂତରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ସେ ପାଣି ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ନିଆଁକୁ ଦେଖିଲେ ଆକୃଷ୍ଟ ମଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ଆକାଶକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ପବନକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ଶୂନ୍ୟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ମାଟିକୁ ସେ ଖେଳୁଥିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ୱାଭାବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, କାରଣ ସେ ସେଇ ଜାଗାରେ ତିଆରି ହେଇଛି। ଏବଂ ମା ଏଟାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ସମୟରେ ଯେ ସେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପାଣି ଭିତରେ ସେ ଖେଳିବାକୁ ଭଲ ପାଏ। ଏବଂ ପାଣି ଆଉ ବାଲି ମା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କିଡନ ଗାର୍ଡେନ କ୍ଲାସ ହେଲା ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମରେ, ସେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ମା ଏ 2ଟା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ବାଲି ପିଚ୍ ସ୍ୟାଣ୍ଡ ପିଚ୍ ରଖିଲେ, ବାଲିର ଏରିଆ ରଖିଲେ, ସେ ପିଲାମାନେ ଖେଳିବେ, ପାଣି ଏରିଆ ରଖିଲେ। ଏବଂ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ କିଡନ ଗାର୍ଡେନ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ସେ ସ୍କୁଲଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କୋଠାଟା, ବିଲ୍ଡିଂଟା। ବିଲ୍ଡିଂର ଆରପଟରେ ଦେଖିବେ, ଯଦି କେବେ ଯିବେ, ବିଲ୍ଡିଂ ଆରପଟରେ ଗୋଟେ ଟିଣ ରୁଫ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଗୋଟେ ଖୋଲା ଜାଗାରେ ଟିଣ ଚଦର ପଡିଛି ଏବଂ ତାର ଗୋଟେ ସେଡ୍ ଅଛି। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପଡିକି, ନର୍ସରୀ କ୍ଲାସର ପିଲାମାନେ ସାଇକେଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ କଣ କରିବେ? ପ୍ରକୃତିରେ କଣ କରାହେଇଛି, ବର୍ଷା ଦିନରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ପିଲାମାନେ ତା ତଳେ ଛିଡା ହେଇକି ସେ ଟିଣ ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣି ପଡିବାର ଶବ୍ଦକୁ ଶୁଣିକି ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତା ପାଇଁ ମା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ପାଣିକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ମାଟିକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ବାଲି କେତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ମା ଲେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହାଇଜେନିକ୍ କହୁଛନ୍ତି, ସଫାସୁତୁରା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ତାହା ବୋଲି ପିଲାଟା ବାଲି ଖେଳୁଛି ବୋଲିକି ମୁଣ୍ଡରୁ ଗୋଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲି ହଉଥିଲେ ଯେ ମାଟେ ଦେଖୁଥିବ, ସେ ନୁହଁ।
कादुओ को भल पाए बोली कि मुंडरू गोड़ कादुओ नुह कादुओ को केमती खेलिबो केमती कौन करिबो केमती सफल सफल तार व्यवस्था करिबो एवं यथार्थ शिक्षा धारा रे यथार्थ हाइजीनिक धारा रे परिष्कार परिच्छन्न धारा रे ताकू से डील करिवे किंतु एटा स्वाभाविक गोटे पिलाटी पंचम भाव आकृष्ट हबो 5 नंबर अछि सांप्रतिक परिस्थिति रे व्यापक भाव में दिव्य शक्ति विरुद्ध रे विरोधी शक्ति कार्य करुची ए परिस्थिति रे जन मातृ संतान हिसाब रे हमर कोन भूमिका रहबा दरकार एटा विजय को प्रश्न अछंती कि नै लाइन मु जानि नै तथापि समस्तमय दरकार बर्तमान जे प्रश्न काहे कि बर्तमान जे कोरोना भाइरस रो कथा उठुची या ऊपर जो माने मान को नै बंचित आमे अधिक रिसर्च दरकार दुईटा नेगेटिव कथा कहबी दुईटा पॉजिटिव कथा कहबी जेंति मा लिखले जे महामारी सब बड़ कारण होती मास इनसिनसियरिटी जब सामूहिक भाव में धीरे धीरे निष्ठाहीनता अधिक देखा जाए महामारी रूप आसे एवं जमी इनसिनसियरिटी रोग सृष्टि एवं भयटा रोग को व्यापक कर चारिआडे खेले दिए सेमती ए दुईटा चरित्र मनुष्य जीवन देखा पर्यंत ये आमको असुविधा पकाउथिबो एवं वर्तमान जो भयंकर परिस्थिति कथा कहते से कोरोना न आसते भी जो भयंकर सिचुएसन थिलु सबुठू बड़ कथा होची आम गोटे उच्चतर चेतना को उठी जावाक हम एवं से गोटे अति सहज में माँ लिखिले उच्चतर चेतना उठी अर्थ कौन निज प्रकृति को अतिक्रम करिया पड़ियो मोर प्रकृति मोर कथबार्ता मोर चालीचलन मोर व्यवहार मोर चिंता मोर कल्पना मोर भावना मु कौन भावुची मु कौन करती मो भितर कौ प्रकार इच्छा सब तैयारी होची ए सब को मते ऑब्जर्व करिया पड़ियो एटा कहा सेल्फ नॉलेज में तैयारी करिया पड़ियो मते अनुशीलन करिया पड़ियो से प्रकार चरित्र मत उद्धव दिया पड़ो नूतन चेतना नूतन भावना मां चेतना मां कर्म मां भावना मां गोटे नुआ प्रकार जीवन को दिया पड़ो से ऊपर को उत्थित हेले ही नुआ चेतना गले ही ए प्रकार भय एवं निष्ठा अनिष्ठापरता ऊपर उद्धव उठीगले कथा एवं कथा मुझे कोरोना भाइरस सिचुएसन को गोटे पॉजिटिव जीवन देखुची आमको बर्तमान जी लॉकडाउन होगी समस्त काम बंद हो समस्ते घरे अच्छा मुझे अनुरोध करी जो मैंने भी बर्तमान लाइन शुणुंट सतरे कौन जब किसी काम ना यहाँ कौन आम गोटे अवसर नुह कि माँ को बही पढ़ार मु बहुत भाई भाई को देखी पचारि आपड़ कहीं माँ को बही पढ़ी ना आम बहुत कम बहुत प्रेसर बहुत कथा सका संध्या पर्यटन कम आमको टाइम होनी आमको सुविधा होनी एवं तो किसी कम ना जदि लॉकडाउन बेलू जदि माँ को जानी लोक मैंने बही पढ़ी ना से निजे चिटिंग कर गोटे सिचुएसन आई गोटे असुविधा को आमको दुर्योग सुजोग परिणत होदेले हेनी आमको निजे यूज करा पड़ो एवं द्वितीय दिग हूँ जे जो असुविधा दिगटा मुझे अनुभव कर भूल कथा भी ग्राजुअली बढ़ी निज निज लोक भर सदिच्छा कमिशन आसो घटना घटा जड़े रिलेटिव जड़े कोरोना भाइरस मृत्युवरण कले नेला बेलू से दाह करने मना करदे केते आम भर जो भावना गुड़ाक कटि कटि जाऊँगी से कथा न हो आम अधिक अंतर्गत हवा किए गोटे मेसेज छाड़ी भाइराल थिला जदि बाहर को जीवार सुजोग नहीं ताहले भितर को जीवा चेष्टा कर जदि बाहर को जीवाई सरकार मना करती आम अंतर चेतना प्रवेश करिया भितर प्रवेश करिया भितर को प्रवेश करके आम अंतर जीवन को खोजा चेष्टा करवा यह प्रकृति सब बड़ कर्तव्य हम भूमिका हम शेष कथा शेष हूँ जंत्री बिना जंत्र अस्तित्व नहीं तथा निर्जीव जंत्र कार्य कौन मुझे प्रश्न को भल से बुझी पार्ली नहीं जंत्री बिना जंत्र अस्तित्व नहीं ठीक कथा निर्जीव जंत्र कार्य कौन निर्जीव जंत्र को भी जंत्री चलाऊँगी जदि आप मेटेरियल इंस्ट्रूमेंट बोली इंडिकेट करते जो इंस्ट्रूमेंट गुड़ाक मेकानिकल इंस्ट्रूमेंट गुड़ाक अच्छी भी किए गोटे ऑपरेट करए मनीष जदि गोटे जंत्र से जंत्र आउ जन किए ऑपरेट करुच्ची एवं जंत्री प्रपर हवार अच्छी हमको ऑपरेट अहंकार कले हेनी आपको ऑपरेट भगवान कर आम जदि निजे जंत्र भलिया अनुभव कर भगवान आम जंत्री बोली अनुभव कर आरंभ कर पॉजिटिव एस्पेक्ट भल कथा यहाँ मुझे किसी करें मो भर भगवान कर भगवान को छड़ा मोर अस्तित्व ना बोली अनुभव करवा हूँ माँ कहते सबुठ बड़ सरलता सरलता अर्थ समस्त कथा को हाँ 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 करवा समस्त कथा मानिजा जे जहाँ कहते सही जावार सरलता नुह सरलता हूँ भगवान छड़ा मोर किसी अस्तित्व ना
आई कैन डू समथिंग मु जहाँ भी शिक्षा पाई भगवान कृपा जहाँ भी सामर्थ्य अच्छी भगवान कृपा जहाँ भी बल अच्छी भगवान कृपा जहाँ अर्थ अच्छी भगवान कृपा मो पाखे जहाँ अच्छी मु जहाँ मोर जहाँ 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 अच्छी तो भगवान के कृपार अच्छी मोर निज सामर्थ्य मोर किसी ना मोर किसी भी मोर सामर्थ्य मोर अस्तित्व ना भगवान के पाही मोर अस्तित्व अच्छी अनुभव आसवा जदि ताहले दैट इज ए डिफरेंट थिंग साधनार बहुत उच्चतर अवस्था सी एवं निर्जीव जंत्रटा क्या इंडिकेट कर प्रॉपर्ली प्रकृति बुझी पारे एति प्रश्न थिला जदि किसी आउ एक्स्ट्रा याद अछि कहंतु आउ अल्प समय 1 मिनट कमल भाई अमित भाई तो आसले ना एबे आसी गान अमित भाई हां बन्ने आत्रम एबे आसले हां कौन किछि प्रश्न अछि किसी प्रश्न अच्छी पचारि पारती 5 मिनट देखिए कहते गोटे प्रश्न करें वंदे मातरम भाई को हेलो कहते हाँ भाई मोर प्रश्न है कि माँ कार्य आम मनोनिवेश कर सारा पर आम जो नॉनवेज खाऊे ठीक कि भूल शुभश्री अच्छा सुनते हेलो हेलो खाद्य खाद्य उपरे माँ गोटे कथा लिखिं साधना प्रति खाद्य प्रति आसक्ति भी साधना को नष्ट करे माँ कैटेगोरी कले नहीं भेज खाइब कि नॉन भेज खाइब कि टाण खाइब कि खाइब पखाल खाइब कि भात खाइब एमती डिफरेंट करना सोमवार दिन कौन खाइब कि मंगलवार कौन मना कहना माँ कहले खाद्य खाइबे से खाद्यटा को 3टा कनसेप्ट भल बुझे प्रथम कथा से कहते खाद्य खाइबे जो खाद्य खाइले आपण को भगवान को निकटतर भली लगुच से खाद्य खाइबे एक द्वितीय कथा कहते खाद्य खाइबे से हालुका हो क्षुदा वर्धक हो खाइदे कि पेट पुरला भाया मत आज खाईदेली पूरा पेट फुल ना सेमती नुह क्षुदा वर्धक जो खाद्य खाइले अधिक क्षुदा तैयारी हुए 3 कहते सरल एवं पौष्टिक सरलिया एवं ता भितर भल सार सार स्नेह सार कहे दिगरू माँ बना जदि आप भेज नॉन भेज कहे माँ पंडितरी आश्रम रे भी पिला नॉन भेज व्यवस्था करते कारण माँ लिखिं छोट बयस जो पिला काल्सीयम आवश्यक थाए हाड़ या होता है खेलकूद करते दौड़ा दौड़ी करते किसी नॉन भेज दरकार पड़ पाए माँ तो निजे अंडा कि माछ मांस व्यवस्था करते एवं ता सहित पारालाल साधक मान से आश्रम डाइनिंग कर जो डाइनिंग रे पूरा कमन फुडिंग ना तरकारी भात डालमा आ दही बहुत रियरली मासक थे तरकारी खंडे हो तेल मसला पड़ू बहुत सफ्ट बहुत पूरा सात्विक कारण माँ से कहले जो पचरा गला जे पिला माने कहीं डाइनिंग खाइबेनी माँ कहली पिला माने कोन साधना करबा आइछंती तमे सिना साधना करबा आइछो माँ स्पष्ट कहले माँ से देखुछंती जे साधना करू नाही बोली कहूची ता पय माँ बाध्य करनती साधना कर बोली मो कथा होती आपन पाखे जे आपन साधना दृष्टिकोण कहते भगवान को आविष्कार करने दृष्टिकोण चिंता करते आप अनुभव करने कथा निजे जे मु को खाद्य खाइले मते हल्का लगुच आराम लगुच भल लगुच माँ कथा को अधिक स्मरण करपरिक जन जन साधक को माँ जो दिल्ली सुरेंद्र नाथ जोहर जो देह टी असुविधा थिला से टिके भेज खाऊले माँ जबरदस्ती अंडा खुएले कहले अंडा न खाले तोर से देह भल हम ना खुए तार कारण भी गोटे माँ लिखिं आम जो कहूँ भेज नॉन भेज खाइबा लोक था जो मैंने भेज खाली खाती साधना दृष्टिकोण नॉन भेज न खाइबार गोटे अहंकार थाए मुझे साधना करती मुझे नॉन भेज खाऊ नहीं अहंकार थाए ये खाद्य प्रति आसक्ति रखु नहीं कि खाद्य प्रति विरक्ति रखु नहीं आसक्ति रही कि विरक्ति रही किंतु आपण एत सचेतन थे जानी थे जे को खाद्य खाइले आपण तामसिकता को चली जाऊँगी
को खाद्य खाइले आपण टिके हल्का रहउचंती अधिक समय स्मरण रखि परचंती ए दिगरे आपण रिसर्च करिवे निहाती एवं सेसबु मा साधक मान जे आश्रम रे डाइनिंग कले पेट स्पष्ट लिखिले साधना जदि करिया चाहूछ तुमको अधिक सात्विक खाद्य खाइबा ही पड़िबो ये साधना दिगरे किंतु जदि आपण कहाजियो जे पाठ्यकर करिया को हेले माछ मांस छाड़िया पड़िबो मु भाबुची ओडिसा रो 70% लोग पाठ्यकर छाड़ी देबे माछ मांस छाड़ी देबे क्या न हो आम सचेतन हवा आम सचेतन हवा आम बुझा ना 70% लोक माछ मांस छाड़देवे ना 70% लोक लुचिकी खाइबे लुचा लुचि कर खाआंतुनी इच्छा हेले पूरा भल भी खाआंतु चेष्टा करंतु इच्छा न होवा पे चेष्टा करंतु आगे इच्छा को मारंतु आगे इच्छा को छाड़ंतु तापर आइंस छाड़िबे आगे आइंस छाड़ी इच्छा थिबो आइंस छाड़ी हमको बुझाइछि आगे खाद्य छाड़ी देले तापर इच्छा धीरे धीरे मरिबो कोनोसी व्यक्ति जो केबे मरिनी निज इच्छा ऊपर निज प्राण ऊपर निज मन ऊपर आपण प्रतिष्ठा करंतु धीरे धीरे देखिए आपण यथार्थरे खाद्य आसक्ति ऊपर मुक्त रखिसेंती एवं हमर तो साधना होती गोटे जे होती सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ कंट्रोल निज ऊपर निज ज्ञान आहरण तो निज सब प्रकार आमना इको कोन होला नहीं ठीक अछि ओके तेनु एठी गोटे डेडलाइन जणा है नहीं मान का जोग करिया पई भेज ना नॉन भेज बोली किंतु खाद्य पी शरीर पूरी बना दे एक कथा दे भेज रो गोटे पॉजिटिव और नेगेटिव नॉन भेज रो गोटे पॉजिटिव और नेगेटिव ना बना अमित कार इको कोन हां ठीक इको होची बोधे शुभश्री उपाय म्यूट कर देन लाउड स्पीकर ऑन कर दे भेज रो पॉजिटिव होची ताकि सात्विक गुण अछि भेज रो किंतु भेज रो प्रॉब्लम जे अछि भेज माने होची वनस्पति रे आछि वृक्ष रे आछि तेनो वृक्ष रो गोटे स्थाणुत्व अछि काले कहा जाए भेज खाऊा लोक बेसी परिश्रम कर बेसी माने बेसी आग्रह सृष्टि कर जहाँ भाइटाल पावर बोली कह भेजिटेरियन मानकर भाइटाल पावर कम थाए किंतु भेजिटेरियन मानकर कथबार्ता ठीक था कहते दिस इज नॉट ए फाइनल डिसीजन यार अनुमान करके नॉन भेज कौन हो नॉन भेज मैंने खाऊ था एग्रेसन थाए किंतु तांका भितर स्थाणुता न थाए से एक्टिव भी था गोटे एग्रेसन गोटे एक्टिव ए दीटा कथार देखिले तो साधना पाई दीटा पॉजिटिव दीटा नेगेटिव लगी तेणु आम भितर आम या पड़ो जे मु जो कार्य करुच्ची से कार्य खाद्य केते दरकार मु खाइबापी मालिक मु खाइबापी बंची ना बंचापी खाऊची मु बंचापी केते दरकार एबले माँ कहले जदि तुमे तुमरो शारीरिक डिस्टर्ब न करिवो ताहले तमे केते खाइबो भी तमे जानि परिबो बहुत समय तो आमे साग टिके भल लागले मिठा भात अधिक खाइ दउची तरकारी भल लागले मिठा भात अधिक खाइ दउची पखाड़ा टिके हेतियो बड़ी जुरा हेतियो से डबल खाइ दउची ए आसक्ति मुक्त हो पड़ियो कौनसी प्रकार खाद्य आसक्ति रहिबो नाही एवं जो खाद्य मु ग्रहण करूची से खाद्य मो अंतरे भगवान को समर्पण कर ना लिखिं आपड़ जदि कुकुड़ा झोल को भगवान को समर्पण कर खाई पारे आम तो महान व्यक्ति आप किसी कहबार ना बहुत लोग पैसा काढ़ीदेवे आ माँ को सिंबल मुदी काढ़ीदेवे लकेट काढ़ीदेवे आईस खाईदेव पुणी हाथ धोईदेव साबुन रे मुदी पिंधिदेव लकेट पिंधिदेव ए प्रकार छलना भितर जीवार ना जहाँ कर खुशी कर बुझिकी कर सचेतन भाव कर तुम जानी रख से खाद्यटा साधना पाई खाऊची माँ को पाई खाऊची माँ को शरीर पाई खाऊची ना निजर आसक्ति रे खाऊची एटा होची कथा सर हाँ भाई बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमको प्रत्येक शुक्रवार समय देउथबारु भाई को आमर कृतज्ञता वर्तमान मो भवानी अपा को अनुरोध करी से एक माँ का प्रार्थना गाइबे हाँ प्रज्ञा पकाउछन् हाँ प्रज्ञा नीला
ଆକାଶର ଜହ୍ନ ତୁମେ ଗୋ ମୁଁ ଯେ ଏକ ଜଳାଧାର ତୁମ ସୁମଧୁର ଛବି ସାଇତିଛି ମୁଁ ତ ହୃଦୟ ମୋର ନୀଳ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ତୁମେ ଗୋ ମୁଁ ଯେ ଏକ ଜଳାଧାର ଚେତନରେ ତୁମେ ଆସ ନିତେ ହୋଇ ଫୁଟାଇ ଆତ୍ମାର ଟିକି ନୀଳ କଇ ମୁଁ ଏକ ଚକରା ଝୁରେ ତୁମ ପାଇ ମୁଁ ଏକ ଚକରା ଝୁରେ ତୁମ ପାଇ ଝରାଇ ନୟନ ନୀର ନୀଳ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ତୁମେ ଗୋ ମୁଁ ଯେ ଏକ ଜଳାଧାର ମୋ ପ୍ରେମ କାଳରେ ଚିରବନ୍ଦିନୀ ଚନ୍ଦ୍ରମା ଢାଳ ଗୋ ଆଶିଷ ଚନ୍ଦିନୀ ଝଲମଲ କର ତୁମରି ଆଲୋକେ ଝଲମଲ କର ତୁମରି ଆଲୋକେ ଜୀବନ ଲହରୀ ମୋର ନୀଳ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ତୁମେ ଗୋ ମୁଁ ଯେ ଏକ ଜଳାଧାର ତୁମ ସୁମଧୁର ଛବି ସାଇତିଛି ମୁଁ ତ ହୃଦୟ ମୋର ନୀଳ ଆକାଶର ଜହ୍ନ ତୁମେ ଗୋ ମୁଁ ଯେ ଏକ ଜଳାଧାର ଛବି ପାଇତିଛି ମୁଁ ତ ହୃଦୟ ମୋର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 1 ମିନିଟ୍ ନିୟମ ରହିବା, ତାପରେ ସାରିବା।